Kasama to? Tayo kasama to. Wala kasi kung kasing puntahan ang layo sa atin eh. Ilang km? Ilang km? Ano lang, 48 lang. Malapit lang naman kung matutusin. Yung traffic lang kasi nakakaumay. Makapag-maintain ka lang dyan lang sa Bulacan. Ayun sa'yo. Ayang, minsan na nga lang kumanat. So, masama sa breakaway, tinadala ni Dave. Breakaway. Baka meron pa. Nakamukha kinakain lang. Tutulin po ta. Peloton. Sisemplong na naman. Sama-sama na ulit sila, guys. Breakaway, guys. Sa dito si Dave. Gahabol. Uli na. Ano sa semplang yun? Breakaway, guys. 7 pa. Si Unting naghabol sa breakaway. Yung peloton, dinadala ni Kuya. Kanina, konti lang yan. Dumami na naman sila, guys. Navy. Breakaway, guys. Si Dave. Si Taratad na yan dyan. Gusto nila mangyari. Kaya nila ba? Kaya nila ba? Peloton, malayo. At bumababa. Dami nila, guys. Breakaway, guys. Bilis nila, guys. Umikot. Wala na yung peloton, no? Layo, guys. Layo na, guys. Ito na yung peloton, guys. Sobrang layo na nila, guys. Wala na, umunti na lang sila kanina. Ang dami niyan, eh. Fourth year yun. Fourth year nga, nag-coaching ka siya. Yung peloton, guys, oh. Kalayo. Ayun, sino yun? Si Muscle Mooks. Tuli nila, guys. Ito na agad sila. Tapos yung peloton, kakaikot pa lang, guys. Si Muscle Mooks. Breakaway. Second group. This is a third group. And the peloton. Ah, tayo na. Wala nang peloton. Naubos, guys. Ubos na sila. Guys, ito yung breakaway natin. Matira matibay yan, guys, ha. Sila dyan, ani. Makakarumati kaya si Tatay Toks natin, guys. Kayang-kaya yan. Wala pa yung peloton. Bangan natin, guys. Muscle Mooks, guys. Ayun, pumapanay mag-isa. Kailangan nyo ba, guys? Yun, yung peloton. Guys, wala na talagang peloton. Ubus na. Alasan na, natira matibay na lang dito, guys. So, ito si Muscle Mooks pumapanay. Kahit pang 7 na lang siya dyan. Nakanganga na siya, guys. Ito yung peloton natin. 2 na lang natira. Ay, 3 pa pala sila, guys. 3 na lang. Peloton yan, guys. Diba dyan? Ito na, Kuya Toks! Tol! Kuya Toks! Lucero! Unting, pangatlo. Tapos ni Kuya. Kuya, sorry, alas kami.